Alhamdulillahi rabbil alamina. Intéressement sur tantum man si adamma parce que na mesa simbeta la besila asidula abeta kan atahadula bari intella hallo jan kabrin kunu har yin telefono man na video ko to do bula la video men sanji lulu fo sanji woro muten mislimo la ha mum meje alifa kuluto ngallo alifa man telman alifa bo alifato parce que kunu alifa do lu gosi la dalja kunu alifa do lu nan talja kendo khalifa lu gosi jay kendo ngol jele jang ntella hallo jang wotu mon te fam fa la jande ntella hallo le jang wolu ngo nko men je baro ina fonni ke men je baro ina ko kute wotu mo wo fo wolu ngo wo bele ko nyama gago hi muta tibabu du jang nyamo bi budula kuma sifawo ntella hallo jang wolu ngo ntella men je saboter la ten hanke ki comme ntella se fanto baya ko mon ni fongolfo nko alifa nano manni ngamo déconseiller wala jang publiquement manu Johnson abi kibe ma pekuro kela ntelu ma jam Facebook ko Johnson akibe saboter lantelia tel hajo be nouvelle génération la nga jonte moholula men be e moholu e men bi fankerin kunte to bati ito be kumala ma moholay fankan be kumala wolu male jam jahangolu bi lo nar jam inanta nin kuma tanyamen be ba lon kan na kumo ni ka jabe bendi parce que be kumala pikiri dun ta jam men to wolle senanare isena ingane to ita ase lon tenneo wala haken ko ni ko sungo mengi boda awulita atakata be ba lon na ko sungo le moti woto jahanga dingelo jahanga fondin kelu ntelun tali nyama nene la jambe sumunna liyenne alako nga ala valeur de al femme ala valeur de al sigi holuma ala valeur de al dimbaya luma ala lo mo honte fusti fo mo ho mbe mo si amalla histoire fo kambi e be tumbu baka bi kumi be ba al konto mbari nyala al konto muslimi ala al konto on contrôle la men sumo gadi même khalisharin khasiya contrôle beti bental ja ko hanyo ko matini hanyo ko ndalo sido kan sido memo siratal mustaqim sidoti se dunia en soto nyaadi manfo alkiyamo la wo me fo no lon naliko ben na lon naliko to nan nim men sena sito nyin kono jan la paix et réconciliation en kono jan kene xana mo ya kan fo xana barin kan fo xana njilu bulam fanku xana hakuma tahna ma fan wala ba hana moholu la sobi mo kurungol ton na société lu kono la benna karamo ho lu konton na dunia tenne mo kabrin haw bi mbafalan ko be mo muslimo leti be bata kalmatu shahadatu ko mbafalan ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mais kalmat sahadato yimbe fo la man silan alanya wo be moholoto mohole se yim fa dato ko alhabu allahu akbaru alhabu ne mislimo ko allahu akbaru alhabu wo mo kuma baleti ihakan ne ihakilitu ifo ko ihakilitu ikebaro nimmo ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko batu man tafusin tekiri ko foita ala kilin na mubatu tati ko mbata sedeya yin fanan ma ko muhammadur rasulullah kila al musallallahu alaihi wasallam mo hole se yin fotugun wo kola ala tano momenti ahana woki mo hole se yin fotugun ko batu man sante kirin ko fo ala ni na ta tauhido ku moti iha ala la kilim bahaya la sabati nsame mo holla konna alfal satar kalamat shahadatu yimbe forin kola ko batu man sa fushin te kirin ko fo ala abata yin fo abata dankaniya yin fo adato abara asondometo aman sabati je wala haki wahto dulu nin kawando bota kawandila lu hakka wando lu bon na sito nyin kono jankene ala ka hamholu la limaniya ala la kilim bahayala
nim meri den ta hakalmati sahadatu nyin fo nyin mo kilinga le senatu hankele monna kula ça fait ko ngaku men taran na satilu kono na landulu na alifalu na kulu na kallanke yalu aduni kata muslimoti muslimi ya hayimbe te fatambo folo mogolien bari ni ko ki ha muslimi yake i hake muslimoti ihi ni diala baro fananke ku fulu o me tahano nyonko bi menara jambi nse sumun na janke nense kuma fanto bayama nse kuma fisa mante yama bari nyabala mbari ngalila mendise na janke nen nin kuma ta fisa mante ya en kani afanto balu nyay mo la hammo be ben la parce que ni hila nin kawandi bolu al hila kawando ke ubi ila fe filita ni ko nyamen ko sungo do wuluta hibori est-ce que tele kayen ko sungo la mati non hete ba ko sungo la mati barala wulo hibori jama be salon hasere makatele musungoti est-ce que itela hafo non na tata jarbi o jarbi soto ko no woto afanga la ho nyinda afanye woto nin ko jang ko fanto balu nyabala ou bien nin ko jang kuma tafisa mante ya ko kan nse mo luje inana man na kibe ila kulo to ben nyan man na kibe hadisa ku fo le yen ku fu sinte kiri bari fisa mante en hammo be dolula na société kono hasia dino infangati fisa mante yai ni kumata kan nyame itelibe duhuto ise nanari ki benala yin nya sifala mo holien ala ko hadite liye nyame ba fi mo hol hafa ha mo nyamenna mbarnge ani bi muslimon be nyaale bela kari fisamante ani ala ibrahima nata kan no wulungo ni ahmadu si batana kan ni mo siyama batana kan mais malo mo sa fo men na ko nga kumo bula nyabala men ben na société kono la mo hol bi fan kerin kudoti ala ko mo hol habibe ni honfi ki kana ida kana ma ho ko dolula ni da ba ta ko dolula ki bi tellema Allahu akbar bar nyin kata kuma kini lenti bar nyin kata kawa kuti ni ko be danta nyin la karamo ho hakkan la hadurgi babula hanay sigi amman alqur'ano la fasano amman hadiso la fasano parce que wo batan wasa yimbeto ni na ta alqur'ano ti ina ta hadiso ti e comme na karamo ho de senati janyame nyimbatan wasa yimbeto nteli man na jan tele nene man bun kono to nyigi jang nene man sa te to nyigi jang nene man ha bi la to nyigi jang inse kumo lo fo kumo membe tilinding sa te bela membe tilinding bun kono bela membe tilinding ha bi lo bela wo nene man difference ko to na se mata be fo mola ha awa ese beta fahamu nin telefulo na wala hadalu nyabe karamo holela nin telefulo ko fisamanteya nyabe fisamanteya be nyase faka nyame ani naniro ko naniro hafurelu nani ntendi men jijang me men fola mbari ngel yen nanel koto bimba ta karamo holje ate karamo ho kilinga ni men tarambi jang kabirin kunu nin ko kabirin kunu ma fo kunun de nko le kabirin sanji jalu mo holu na be nan kanjang mo holu baba be nan kanjang wolu fure mal le biji mo holu be mbal be nan kanjang kabirin sanji jalu
man ne man kar mo hoyde jebe na la jang wo kono ki be mo hodu la lila wo tumo woto ko nga fata nani roma ko jahanga ya tabuntoti o furelu me nani mawo me jang adu mo siaman nanta ita na inta jam be na fongola bo mo ho menu nanu tawulu to meni nalu nan tawto meni babal nan tawto meni bembal nan tawto wolu siaman te keri wolu siaman sa wante ma de be keri kabri kunu silen nin nata doje bi parce que tumado na miroto na do nya miroto bi tumado doli bata nan rôle ke ou bien doli bata kuma doli fo même ba te fan concerné lin directement bi isenale kibe kawando bola ha ben woma ko nan ro manni ko ha sa wante lu nani bi kuma sa wante lu bulan nan laja ntendi menje kuma laja ben tel men kerin ko Facebook la kuma lalu ou bien Facebook ja hangol le molti hakeki ko me mo danto men ben na sahala ko be guwaru wo dubul le alhamdulillah rabbil alamin intéressement so tantu man si adamma parce que na mesa simbeta la besila asidula abeta kan atahadula bari intella hallo jan kabrin kunu har yin telefono man na video ko to do bula la video men sanji lulu fo sanji woro muten mislimo la ala hamum meje alifa koluto ngallo alifa man telman alifa bo alifato parce que kunu alifa do lu gosi la dalja kunu alifa do lu nan talja kendo khalifa lu gosi jay kendo ngol jele jang ntella hallo jang wotu mon te fam fa la jande ntella hallo le jang wolu ngo nko men je baro ina fonni ke men je baro ina ko kute wotu mo wo fo wolu ngo wo bele ko nyama gago hi muta tibabu du jang nyamo bi budula kuma sifawo ntella hallo jang wolu ngo ntella men je saboter la ten hanke ki ko men ntella se fanto baya ko mon ni fongolfo nko alifa nano manni ngamo déconseiller wala jang publiquement manu jonse na bi kibe ma pekuro kala ntelu ma jam Facebook in jonse na kibe en saboter lantelia tel hajo be nouvelle génération la nga jonte moholula men be e moholu e men bi fankerin kunte to bati ito be kumala ma moholay fankan be kumala wolu male jam jahangolu bi lo nar jam inante nin kumata nyamen be ba lon kan na kumo ni ka jabe benni parce que be kumala pikiri dun ta jammeno to wolle senanare isena ingane to ita ase lon tenneo wala haken ko ni ko sungo mengi boda awulita atakata be ba lon na ko sungo le moti woto jahanga dingelo jahanga fondin kelu ntelun tali nyama ne la jambe sumunna liyenne alako nga ala valeur de al femme ala valeur de al signo holma ala valeur de al dimbaya luma ala lo mo honte fusti fo mo ho mbe mo si amalla histoire fo kambi e be tumbu baka bi kumi be ba fisamanteya jonne ne ko jan kante keni wonun karamo ko ko madal je ha fisamanteya fo abe kerin ne bar est ce que hi fanke fisamanteti hananari hi tele fisamanteya defandi est-ce que wala mo fisa manteati wala kan son nawla ma ko wala mo fisa manteati ntulube mbari ngala kumo kono ka wakate fisa manteao anin kan lankeao ko meni so dolu nakari ko parce que ki manke fisa manteti ki mambo ki man sotato fana ki man sotato i manke fisa manteti i man sotato i commentelje kumo men fola jantem fisamante ko yi me nyaboro kala mo holuma mo fisamante yati parce que mo holba afahamu kanne hakili ma ba fahamu kanne gasam make mbati la kumo lame e wo fisamante yawo nso nya sifale mo holiye alko ndigal dim mamar ngalu nkana filim famma barnita da sita into ha komen de be kuma la fisa mante ya ku kan
ki iman ke fisamante dun ke leti ki man sotato ko lo hake ki bo ko mo fola la huwa la wala huwa illa billah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lonna le ko malate namiroto c'est très grave. C'est très grave. Awa nimbe kuma la liyen kene. Ni se kuma liyen tenne alako na kuma kangalu na tahata asita sidula alsa resultat jele. Alsa resultat jele. Mbe continuer le kuma la jang. Yo. Mbe continuer le kuma lu fola jang. Mbe continuer la kuma la fanto baya kande jang hamo holo halon do mu fanto bati parce que fanga bi fam folale parce que ben ala la face alale parce que ha foko comment dire c'est fisamante ya hola makaluma makal ni madinal ni malon khoroma dungulal ni ko be kerin ne jonne na ho soso ma ho soso ya hanga dingalu men ben tella me kam misilimo lu ko men ben tella me kanko isede yata ma ko fisamante ya be kiri nte men je inti jante bim fele inti mbe kumala mbe alinya ko to jate kende ya be mbulu do bi je bi ame a jate kende anta la hayinke a telephone tabulu a fusin tabulu al tala hanna fisiyatile wo sido ma mais sa tra kudo fana babulu a pananga fisanti menna ja hanga din holo ne ja hanga din holo ne ja hanga din hayin lonne ko londo membe do bulu ko men din hantel ni ahmadu sheikh sirim bambala sigi sayin fisamante ya mumbaye londo ba bulu la mentente bulu ahmadu hafisalenti londo wala nkana na kari ninni ahmadu benta jammenna nga kotati siela barni londo ko bulata e hanna naje ko parce que konte mo mustafa lati sawane kundangolu wala hakanyin ko kala alondin tembulu a fenfen tembulu nga ahmadu tuje ha dun tembulu na nya tonga ya ma ko mo jahanga kunda beten non se mo holi ke kallanke titenne se mo holi ke fisamante titenne ha mo hola bula dula to pilasito a pilasinte menti nouvelle génération ko mafo I khamuta mafo I khanname mafo I khasomma ngole la nouvelle génération fo ninke medi benal sini e ko lo ma kono tonya le bela sabatila insha Allah taala mo hofusi bebula la pilasi menna ninga abulaje na kumata ite fanga jati balo na la kana pilasi hakanne mbole nyini na fon ninke le bulula mbole nyini na jahanga ya kono la ntele Facebook la jahangulu ko me mo hol safo nyamenna bari na Facebook jahanga ya ni alhamdulillah rabbil alamin nse man so la fon ni siriya tantu man si adama atahalla be siyara atahalla atahanya fana be bendi voilà. Il n'y a pas de problème au stade. Au stade, problème fuyinte. Ahmad ni benale isen nanare. Ni ma nano fana isen kili na numéro do la. Donc mais même fala mo lien. Mo kalien janko karamo do ko le janko fisa mante yante kiri afani yale fo. Fani Adam mbe kuma la fisamante ya kan habe mumma mo meni si fanke fisamante ti mo holu kunna mbe kuma kan wolema ala la fisamante to made woni men lo taw ko ibi fanya gala ngolo ko mo men bayita kam mo holu la ko fisamante yabe ko abungo fisamante yo ko fisamante donc libe ko fisamante bungolu be fisamante bungolu donc nata amen nya sifa fondin ke li endro ala ko la ni sen hakilitu na reso so jang mo le sen hajan saboté ni hajan saboté voilà o sa makono ali hakat de ala mbe
ah mbe ustaju kilira te hey. Allo 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 waaleykum salam ustaju abeli allo ustaju tulwenna talawonte je mawlu nimbayallu namo ntulubila ntulubila nyimala makono nga fongo ala ko dolu fanan sila me makono ngam na micro bato voilà namo ntulubila namo ila fongo mundi la fongo la tay malo ntulubila jan ntulubila c'est bon yo c'est bon ntulubila ok mission ngabe diaren ko namo ibe mawdu ibe sujet men kante yo mo sujet kende bale namo mari Allah subhanahu wa ta'ala mo menke fantobati yo hake hasidoti hake yani kutun kannoti yo wa ma faham namo ala min fanin kila min fanin mol man be woto yo e manyo hon fahamu woto yo be nyo famu la mon ko to woto ma le benal nyo fam la ben to butu awa awole kete janga kunda bi problem ti namo ni hafo mo do kulu mo do beje namo e tawo kimbe mo ko to mo kuma kanne yo o bien kimbe mo le vise kanne yo ou bien kibe bun kono le fama awa parce que wolu mo le timin halo yo ko fula wala bito yo alnin kila men fa imo kara imalo namo wasa sabu ya kuma ya sifanyina namo o biendo al asabiyya fa saro habila fa sabato namo habila fa yo namo sabila ikindira se mako ikindira namo ni ahmad le mutem insha Allah nabe continuer la donni jani ben ala ala lula parce que nta fi vidéo en ahajanya ba fait les vidéos ahake vidéo tim nam waaw oui ustad nam aha obi habila fa sabito yo wala sa in ko indat yo obi yanin inda ko ngam fanna fi samanta don wanda manya hake yo ala haramiya kila haramiya yo ifadro bunya don ka manya hake ala harame kila haramiya yo amma ita da ko fi samanta da keren de namo ita ko fi samanta da keren ngo fa xamule parce que mbeto fo jam beta pori aha nam bari hifadro bunya mo holuka obi hifan ko mo holuka yo ni da fanan ko fana mo hondo ke kan obi ngalin no ko man daga ngara mbe ko bakene moto ko yo mbe ba ko bakene ko sa yo ba kamar ga dole video le me yo a kuma kan siya je yo bari abe talin jalo ko male namo talin jalo bungo adala ko inna awhana al buyut la baytul ankab namo ko bungo be membe la han furin yo wala mo kuruma jo la bungo kuruma jo bungo wallahi abe nuhu nin kuruma jo bungo kuruma yo abaya ko nyantala yo inda fitna kantiwo yo bari ni ha kudo muta ala hida tommenna yo ado ha mo be de ngalale yo ni bang molta di bur mol bitama kaninalde wallahi
ni ko sine kinte molta dun ni bul butugo yo inde sino holade namo mo se tere ite bulji da da selo je fina tere selo je bon kon namo o mo hobe hita ta o mo dolo bunjat adara subhanahu wa ta'ala ko inna allah yuhibbu kullu mukhtalif fakhur ko fan nganya ngani fan to babe ko kan ala hamo ho men komban ko nyin kanja kila hako mo kanula mo fento kanda fanyo hon yo ni asabata ha ko jafan fanto ba ni nganya la man kanu yo ibnu go barola asalan da de ko ita da fanto bati yam kuje mo hodo to eson ton nyama yo e kadi fa nafsa man taje mo hodo kan namo nga ke me aba fo je ko fa nafsa man da ko nyin fa ko sada ko kuma be kere ko ban dal fa fo do yo aman karante yo al akhdari na ko karaw fa amunu namo abal na be sefera kitabu kon namo ago yani ru'yatul fadl ala ghairi yo ini la fisa man tayde tanoga ha haram tale wallahi ya ita mo wala kiti kana fisa wuti wulunya da yo ide no man ko kide sateto yo ide la fisa wuti ide dinola yo la fisa wuti la dondola yo la fisa wuti da fulola yo haram tale haramul battan yo haramu no moti membe ha e kule me haramiyata mo be ka ya dal itlaq do man do bodor don te bo do ida wala ko kara daga tay kara man daga kare yen namo fi samanti ya imbe kerinne mohamia ya mohamia una karino namo ala halon na fi samanti ala jahiloti yo don dola ana voltigo fi samanti ala fuharoti namo na fulola namo asami ma fi samanti ala semben tangati namo sembola namo ahamo kiwu fana fi samanti ala mo timman kewiya ala kewiya la namo ana fi samanti dingete ala wulola abeten karamo fana beten misalo kidan tarin ta dambonola ala habbu le fi samanti ala mo na karno bara ha ni ala ita fi samanti ala men foten ay la fi samanti ni ila fi samanti me ko lo ki kana ko jito ni be de jamaato yani ni ko alduwaran kara yani ita sake ita na fultigo hada karanna be dulla habilo ko namo karanna be dulla bun kono yo bayte bo ko kita mu habila karelti yo ko bitan bun kono karelti yo ni ko duwaran kara ita jahil kon kon ni ga sinyi duwaran wala yo abun kono lon na bal tuje yo na fulo bi tabulle man kara namo ko be fanti fishinti bulu yo a habilo lon na ba wala tuje ita hi jahil kon kon ni nyu duwaran ala e kida bada habila dole to namo ya to la ando jahil ta yin to da ka arabu kan nana ka dole saf ma fo di kan de arabu kan nana ka dole saf ita hawo muto karamu te yoto tijamo hodo bul hasade yani hamol be ko majigi da tarale yido to ko fisa man daga senke ta awa ni ya dino nyin bi mana de fa mo le fisa man nyonda amma fo kiya kete akole ko ifanga majigi har se ko men no hake de mu wato shi tano bulala ka hake namo isa ko men fo shi tano bulala ka hafo namo kila alayhi salatu wassalam namo ustad kila alayhi salatu wassalam jonga fisati mo tekeri daje ita bi fenyolo wullete ko fisa mantiya kila alayhi salatu wassalam wala hanto fisa mantiya tin to wala sama fisa mantiya namo ta pare la kuma fonya pare kuma bi pa faso ala tawbih aw bekko kanko kila alayhi salatu wassalam hazwatul badr kila ni sahibul wulta yo ustado mo sabata da ilin kandabo ko ba wutu boyda so ni nyogo mo masiya beta namo mo sabata ta ka ibitaka silo kan kila ni Zaid yo ibn Harith ya Ali ibn Abi Talib to bi ibn Aus wala hayda fo bari to fa so ibo sabata da yelen ganda bu kilin ga wala mo soti we nyogomo ni adne so kan be nyogomo kan kamsa Zaid ajudo muta ita ta Zaid hadu tama nyogomo paragulo après Zaid la turbata wulta abi franji
fara jilo da fanta ta hata butugo o fana la turbanta jola turbeje kila alayhi salatu wassalam that is sayyidul bashar awa kila memu da mo fatima be kunto mo hoti هو أفضلهم أتلف سي بيت وأكمله أتلف كمال لي بيت وأجملهم أتلف فرنكي هجي بيت خلقا داجي قولا أبيلا كلا ليس عليه السلام نيو ولا كابي جيلا ولا كابي نيوكو مجدو متنا سايبو لفوكي لا كومي بينو دي أنتو تنيوكو مغايتا وجلو مدن دول نيادو عصبا تاري نعم كلا كوكو نو كفو ولو مو فولي بلا على بدي على ده تولي جوه دالي يو بحال إنه من وجه ديك الناس يو كيل عليه الصلاة والسلام سواء يقول بيجي وياسي الفرنسا بيرام فاوسيتا لو كذا مشكلة كانت لو جدي باتة كانت لو جدي الله أكبر دائما أسافن كان يقول ما كوما جاتو بارجاتو نين كده غير ما لباتو كده دي لكنّل دينغ تاي فايدة رينا دكو تلو مين ده بجد ni be yala momente wo halo fifa na majigi mo sije namo ba ni fan ko da mo tije lako namo fan to ba bele ko si sen lolo lolo sanna ni lo je to sade ese lolo je ko yo par si se asa lolo la sino so mo do sannante lolo de sannante yo ba ni lo je to se lolo ja se kabi sin ko tole ni bi sa yo si se dum fele asebu da ho ko dal hayel yo da be ko do sa ba ila imaje namo hala badi ma da be ko tar monti mo ise tulu mo ba mo mi jo yo bar ma da wi fa ma jigi do imenti hasalo yo kila ha fa ma jigi alayhi salatu wassalam in ki asuba fa ma jigi kila menti so ay bol da do fa da lo na fa me mat namo bar fa ma jigi la fa ma jigi de fa me kila ma so ay bol bo joxont ina mo jin ta fa no ko mo ya namo aw de fo da bare ko jurhum wol data makka awa fayda ko mam ismail o ko rasul ta keda makati bara bara kala moliti namo ko so ko da ko ngalo be ko fa misal nyamen yo ko be misal nyamen iswar bal tambitano ba do wato ba di purga be fo ba iswar bal tambitano ba amali ko lata ni jurhum wol falanda te namo awa banu khuzda falanda namo il بينات العمالقة والفلانات جرهم ولا خزاع الفلانات نعم أبرو قصيها ذات ولا بروات المثل قوي مرو بيبي ولا بلو بر قصي ولا خزاع البي فرو كها مرا كل من بيجي كتب أوا نيم كوي بيتا بر نيم بيني لولا لمساتي كون ما هو تعلم على كو alin kana mon kon be jonke le balon wati sa tay min kono bebe din dalale na'am fanto baya fanna fota amma ge ke da bun kono don namula we da habil no be habil be ta be bun kono be da kono na'am dingira kilinte me mutame me kuma kan tishike no fanto no ya c'est la file kumo kono ham holula kumo mayelema hakeki komo mo be bun kono lema ubi be habilu lema ubi be sa telema ndela ha fo jan kabirin kunu nko mo hokuruma be bungo bun kono fanto ba be bungo bun kono mo memba fankerin fisamante ta be bungo bun kono telman silan wala nelman silangala mbi telma e famma digi kanya mo holuma fusin titi fo banko ni fakata lu mem mo le bi tala khata ki badeji mo jalu fakata mo meni fakata dunya ko de hamansa yalike ikata mo so beliti ikata mo hokurungo luti abela banta jamen nay fam man tahi fam bade mo holle ri tay tati bade mun nemi kanya mo holuma mun na mo hol bule place lula voilà donc jahanga ya fana jahanga ya mu groupe kilineti jahango mu kilinde parce que mo la ko may sami la siki ko jahango fa mu sigi fulaleti ha ko me jahango mu sigi fulaleti jahango mu sigi kilineti osado me sa ko ba ko wol fo yo wolinde de fo men bile me lala namo nde ko jahango le sena ni ko silla ko entala bande de sillati demo nyaade fo jale khair baya yo de silla ko ndati de yo ni ko ture kunda alta ture kunda to atul le moti yo ba ni ko jahango le sena ni ko bala ko nyaade fo le sena non mo habilot yo
bari mo Allah la wanda talaji ba di finte ba sai mun tante wuce ku na'am bar jahango mutum jahango da muslimo da na'am nga be ke ko moto ko malan ko adala ha mo le fisa jonti yo awa ha bi le fisa jonti yo bari adala ha yin fasara hata yalo wato shi da fara ko fa na'am nga fole mirara wata karara ba dawla to la sonde ha sukuro to mo ko dato ba bunya hadi fembe yo o to mo ho bulu abe ko fi fa bulu fo ya han na'am awa atondi alaba da bunya ita example na'am abo na'am wala fi se wonti de o me soso bar kula fana mo fana abi kede na ta ile fisa mo hoti señor wulde kon tel ni nga kande ou bien kon de la pse no ameke wonyade na'am ou bien asa se fisa da fa bushi la bushi yala me ngalon ko ako de bi parti na'am ala ko subhanahu wa ta'ala ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ako ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu akramakum inda taqakum kada abilo ni bon soluti pour mo ko wanyo kondo ba yala de fi ala bo ka ke habilo ni bon soti da tru mo ko mo nya siwanya nu a clairi bon so do yen ka fi bon soluti billahi si habilo ka fi habilo doti na'am ala hakumo clair des ana wata ayo da bangada kai ni be ke mun kamala hanyo kondo na'am kala banje do yani ile ko gata ni don na'am wabi ngal ko ibida ko duri ke ko into jannet muta altala haje ke fatam ayo si atala bun da ferme na'am na'am bay da kan ke habilo ni nation ti dro yo akana ke nation do ke do gafsi na tun doti na'am akana ke habilo do gafsi habilo doti na'am de bi ma fi sama dastar habilo ko astar nation ko na'am bar amei tele kitara fi doti na'am e kuma nyani bara nyato londo hati ani go hay dafa ko do kital ni ko inga ka do ina man ka ni be fa na fi sama tiarat na'am aw ala hay bunda ferme minto ko di ta'arafu ko ala jogon donde ba ko inna akramakum inda allahi atqakum ala ya menga bunta ala ya jama sha mo be wala message da taraj ba fo di jata wala merci beaucoup ondo merci na'am a fanto baya tuji na'am a wasunti ya tuji na'am a haram dumo tuji a sunyaro tuji na'am a geno tuji a atala ya maro batu ay so atala ya maro kulula na'am ay so atala fadan ni kulula na'am inna mo attaqiyun ni ma da silanat na'am bari mo reta ita fa ya ta fa ita en hide wati me ta bolu da de fanya ta woto mo hide ni na'am haramu to rece bolu wal na'am bani ya wo me lesi yo mo wani ta ban mesi gifan hadadi ni ma fanji la ko inte jula ya la inte bar la ibe balu ka wonya ita sina kandala no horin le kan naja ina mo hole ko fi samanti abele je awa depuis fongol tumo awa di fongol donc on alfa folo ma fi samanti ko ke wala ke le ha ita dugo mo shine ha ki fala nyete ha tu ibidaji go ni be ko be ibe ke ya ka menga jago imbe ti ha ki fala nyonya yo no wonyante de ibe baralele ni barata ita fanna baro kola wala isi sile fankunti yal mo mo baro kendo barata dinkura satina na'am alfa min barata kunu alayhi nisul alle yamar kola yiso alle adala fatandir kola fanto bunya ni ne majitu asumu majida ala so yani isi sile fankunti la na'am tabule to mesi la baro ibati na'am but iya filu fil tiyan kunna ita ba tana wushi ne ha ita fa ne ya kare bara ta baro sifa walla i habo ni me muta wallahi mi ne la isa baro ta alhi bula baro na'am subhanahu wa ta'ala na'am ita silam fa ne fan kuwati kila min sanda mo beti Allah la sala sabul ta mata jami'a wallahi kusa idulum madina fa ibada to mukilat Allahu akbar wallahi saybul hile bende yan tantango sala bari wala hasa jofa mukilat yin fan ko ibada Allahu akbar ko fo wati men ne haje abubakar sidiki bata yani aba sidiki bata ala fa do le firinte pour ha ke terlu sumuno wati kila siga ko don ya ko da mukila alayhi salatu wassalam Allahu ya lo ko do bi ni bi ya mo e famma jigitoro yo wa do bi ya famma le ko bismillah ko bakana to afamma le bismillah baro to o ke do ne o ke ede si ne ja do ni si dia mo ni me dia mo bar hakko be moto mo da kitat
itene mo bende inde mo iko sumo nyabe fengeka sunga fenka mari ni be lafiya ele fe udole tulaji ne ko to besi da ha namo mari ngel wala mo ko moti ko barka nata he ko pay men doro ko barka ko to ma ko marinte namo awa hada wala namo awa ni to fo parce que problème namo ya allin kila wala ko meme bere yinin ni ke ta mo moti ay ta mo ko namo te mo da fen kurumba te bangoy namo moti ni ko wasde tele moti ni ko stade mo tele moti ni ko gene tele moti ba je ko kurbala ti ida ido ta bali ida da fa namo ida ji ko fa namo da ta do fa lante do ustad gene la ko sai gene la fa wuli ya fa ko ibe da wuli gene la fa ya fa kele jadde yo sulu fa da nga fa woja mena mo fa mutu sata wala jote hayde fam butung harano da ton kita hadiso da ton yisi habe tu isa goto ita shago ana mai harabi amma harami doron kan amma harami da habila doron kan Naam. amma harami da bungono doron kan Naam. bal a harama bislimo bele kan Naam. be tara da kito nyinto Naam. be ne da bije Naam. abe tonni be da namo na fota be kuma kan namu namo do man budoto inshallah bari men bo bitira kun na wani bi da gulla namo kul men fande bitira kun ko ta budo ko ta buya kun namo wala mu ko ta fa bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa barakatuh alaikum salam ko barka alhamdulillah ne ahmad cheikh sirim bamba jabi wala ha nata accompagner ten mbata sewa ustad ahmad cheikh sirim bamba la accompagner la albataje fondinki alama simayala ajana na men beti abatana hadisa kuluni alqur'ana kuluti abatana mohoti moho men ngafisa moho beti nakata famma jigi mohoti ni wol mo rasulullah sallallahu alaihi wasallam mba fi hamu fa telephone ni keliye ala li fanna kanya ala li famma jigi al keke kendoti al bara al métier ndigi al hak responsibility al musul dafi al dinga de dafi bi nse mo hol jele kombe al falu la fasala nse mo hol jele ki ben na sati la fasala ni nata ni hakka wando fo nyamenna mo ho men bi fantoba ya ni ha fantoba ya ko mo fo ki ho dabula ki be kar salema ni ha fisa mante ya fo nyamenna ko fi mante ya asika mo hol yen kite ko fisa mante ya ntekiri fisa mante ya mo ho se fisa afo nyamenna ni ha de mo ba fo ko mbe kili mumunti to bendo kangala mo hayita mo holla ni ko mo holi en ko mbe kili ase sonde ase mo hollu le mafa isi jamal jele ke ba kendo lo hari hafa ngodi mbe kili mbe ku kili mais satra atejo fola aja fola men wo halu ne jati fisamante ya ka hafisa lati je Kenya ma ni situation Kenya ma ka hafisa lati mais asa fo ko mbe kili awa mo holi tano mu inati bi ni ko mbe man kili parce que mo mbata la programme kono ateje pilasi do le latin abafi hi profiter pila o tiole la ateye fisamante ya pilasi do le moti wo hakan defandi la le mba fola mbari yenne ko no wonyante c'est pas comme ça mba fola alfa la fasa alfa na nyenne ko men ba fola ko alfa la fasa alfa la hadin kurwa men soto alfa la hamma marin kurwa men soto ni ben na sateli kono ibatan na sateli nyaga ibatan na habilo nyaga habibe kumala kibe kumala alfa wulle to yala mba fola yenne ko non ko pilasi tibu mamarin kurwalu ni din kurwalu mbeni batan na satelu mutaybati nyake e batan na habilo mutaybati nyake isabo to futoli batasa isabo to mohol bata kodu nyohonna kanunte bani bata kodu nyohonna nyimbe ibelorin dat gole yabe mutari kombe alifadu la fasala kombe na satelu la fasala kombe na habilo la fasala wato sita fonnin ke liberele tala wato sita fonnin ke lubibi bulu dun na le nyohon bulu nte sonna mo do hanko dun nyohonna abada ha ben fitilité ko lu may ko men je mutarimbi insha Allah taala la paix et réconciliation bidan menana ku siama ne kan naja menana ku siama ne kan naja wala nim men ngalon ko din kendo lo muyti isi baba la fasale ihi baba tarla be balula halalula ihi baba tarla se baro ka se senolike ihi be baba tarla kharagas findo se na khat fen sene na ha konti siti konon to tanyo ka se do bala sa si ajasi gi holuma sa dia khabi doluma wi baba la baro le muyti ibaba ni bemba i khayterle i hadinga meni soto abebe sansanga konola ihi be la megen ibe hakutu muta ibe hi salinya no ibe kata indeti itame menade sigla jambi ikibe baba wala fasala ibe bemba la fasala idingal be situation do manto nin do te taro la jana ma fanga do ba fala kawe mori ala jana ma fanga do be ko le kala jana ma fanga nin men kalabante ya bake ding ben ding ha kalabante ya bake
misili mori se malu menna ha godo soto nya to mente ha mobili sa baye ou bien ha duo sanga baye mo holi se nyhon kili wala ha telephone ke nyhomma dunia be ha non ko godo soto nya malu misili me ken do se malu menna ke ba fa nga si ha telephone kili wala ka dinga bata bara ba kai ka dinga bata million ko kai ka dinga bata mobili sanga ka dinga bata nin kai ate fa nga jati ha do be se de yari ma ka dinga nto barala adinga nto métier la adinga nto fusila adinga bata kushi fa nyi be kai abo kala hamoholu kili wole je mutarimbi foni kelu al business mutala ha affaire like meni be burlimbi be barakan e be tahala dole be kulu la laginel to dole be kulu la jang al tahni sago la sia ala ha wuli al hilo harje hese so to le fena be to nim foni kelu ko matanyina inanna abi barla de bi kunta hi bankante te moriya kala akoko ala ni be larin alala ibe se diarin alama harje ho harje na lo ho bila milliard million ala sa di le mohoma e halalu mais ngajele wul siama risita ya million soto ya ku siama soto tani mejendi nga so boku nya ina kabdin sanji jal plus de 20 ans nde barakanne mais nga junte tiñarande mo honte dum ni ko to la de ndian dimbaya le fere jandi ko malate tulo benna karo seydou ngala habala na baro ntata baro menke ngata maga sangala ngana nari waxto duro fonna dimba sa fonye ko ngakulu keku ko non te kime godilano voilà donc wobe kiri mbe barakanne man jutuoma voilà ibe barni ina to siate itatali itla affaire ibe men domla ibe men kedi hajoti wo siati soto fenati kala bante yalla be kire wala hake bi nyaba la mo holbe godi nyini ni ado bi jani godi do soto nya do bi mo holbe wala halala yarin hake normal faransi jang folo to jang alfa jele jang nja alfa men la fasalate nga alfa jele jang wahati tambita wotu mon tilman da ja wotu mo ni be telephone na lagine be se ta ben ko télé centre wotu mo ni man ta do se ta fo 5h du matin ala ko ni dingi la hakuma 5h du matin e to bata de dunia bata bembi ko ni dingi la hakuma nga alfa je ni dingi li kili tanante tanawonte alibije iyo e albe salikam kali salide billahi wallahi ngayngele kali sali ke bala hay nje ke ba men la fa salabi wolle ba fo kay dingi yenten ko nalbe salikam ni hadinga soto je wotu mo musul fa ngana man siya jam betege kel le bijam musul la na man wo kilin ne be dulal ko kel le dorom bijam na ke ba kendo wulu hi tuje hi manyi ka jam ko ni be salikan ne ki kana salu la bula muslime ya conseil a so le dina bon anim bi conseil fatanta de anim bi mo se nanar lo ni fa nar lo ke la mobilita hadi mo holuma ibe na dum wala inya beta je ha fo ko kulu beta ma fani beta ko kulu beta ma fali voilà donc wo men joti nga alfa fananje men ko kon na faransi ko do yi do li fa hatale ma do mo ki ma soto nya long wo alfa tartale na sate ko na tuba sate kono la ba megenta non ne nganon lolo nsede ya talolu ma ko e mango do men soto nya long kim ta dum la eyo voilà ibataji bon ki mango do men soto nya long kim ta dum la wo ke balu tarambe na ke balu tunu barbi nkatata dindile yilo ha ke balu manipule hangi kono la fa haramo la hangi ni da domu haramu domo na siata ke ba wo dinni wo albe me nyon so nyebutumu albe se ta ku kilingalama wo tumo le mu butumu tala mano do ne butamu ke ba be tala manala dindim be tala manala mamarim be tala manala wo butumu nyon hayden ta to butumu alnyante na satelula alnyante na fongolula ni kuma ta kibe na satelu to kotinyala ni siata kibe jahanga ya to kotinyala autocritique membe ke rimba fo le dunia ha lo ha fo kon na jahangolu mo holo han na jahanga alifa lo no kunu wala ha ke hiji gosi gi jahanga alifa wo to wala ha ke hambi wo jahanga kendo be kerine menu man la alifa lu trahi menu man jahanga ya trahi ison tala woma mais menu ha jahanga ya trahi ni kuma ta je ise kuma sini ise kuma keme fo jang ni kuma ta nyamen na ko fanto baya mani ko fisa manteya abbe fengori mo holu se karandal se ko yin betuje
il se n'a pas fait sa manteya il ne défend sa manteya qui va défendre le bec en angul il se makka tafo il se madina tafo il se minna tafo il se la be tafo alors quoi tebe fi sa manteya men kono ala miroto a so défendre nyame ko be kerine ibe kalle la la jonyala ibe kalle la la jonyala incroyable mais c'est grave réseaux sociaux comme bon les saboter les te fanga be kuma la réseaux sociaux bibulu a whatsapp ma bibulu a be bibulu là je vais même courir réseaux sociaux man faut mes phrases quand les maba quand on dit réseaux sociaux je fais beaucoup les réseaux sociaux le monde whatsapp réseaux sociaux le monde ngai ne fali ngolo whatsapp Facebook le temps whatsapp ta tel ha whatsapp ça fait plus de 2 ans maintenant faut 3 ans Facebook la hasan wala Kenya de Facebook ni whatsapp be lien din ni passe la kanya mais la numéro à cela de quoi whatsapp ici arrêté bon il se na jam kuma lalu wala han jam kuma la saboté mo jani na libatan nan yai baba libatan nan ya mam ho men kamme mo lu fa libatan nan ya mam ho li kamme ibo condamné la bisi le na bata site la touru ma parce que abata sima non ali ngadanya parce que waxtu dul ça fait mal quoi parce que ninga na société jan betala aliri maintenant c'est très grave awantel be même fala mo holi en jam ni même man dal autocritique la halali hal fandala parce que ni ngam kuwo ku ni ngam mamuneji sila wo sila ni ngaje tahari ntamo hon nan la ko ntamo ho dogo ya la ko ntamo to ko fana fala ko bar billahi wallahi mbena la tile jam mbena la tile de pas kono la jam mba dénoncer la jam ala ko akela no halo ha fo ko ketante ni ala sonta voilà hal be konto ha fali en konten din namu al doho al din al kum tan ho Mustafa Sisavane ha fali ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh il dit ça de ne pas parler problème sur les réseaux sociaux. Oui, bah faut des si on fait un BTO. Et quand les réseaux sociaux te font ni où ta message sur le temps de faire hanaja. Voilà. Et te font un sénat pour janne. Et bah faut la dolien qui kanafo. Et te font un benale bah benya se falaja. Hein? Voilà. Et te font un yang saboter là. Quand yang te fait ngoti. Et quand on réseaux sociaux ou tout ça là. Mais ça garde beaucoup que le jonyembi. Ntel jambe mbabe fola janna be ge yala janne ni ala sonta parce que ntela réseaux sociaux yum mutamunna parce que ngalo ne nouvelle génération fem ni be kala alifa tusini ni be kala almamol tusini ni be kala kitila la lisini ni be dun nam holu tema sini wolu be dindim male di janten mbe kuma la wolle ala ko nin turu siti malum menna e kana ke ko me tinyar la men ha tinyaro ke wolu ha ke nyame na ala ko kana ko ntela radio na kuma ko génération future c'est nge kumo ni men folaten nge ko men dénoncer la e teluse kisi wo ko lu manyamena na kumo lu fanga be la wuliri nyinna donc nalma afahamu mba folali atel men ke ba ya tata to wolunte wodol bije rasulullah sallallahu alaihi wasallam anata dol nyala la fatuti nyala le imam fanna sajo imam kisi voilà donc on tel la kumo yin jang mo se saboter le jang voilà wolunta mais là parce que wolu hay les décisions talé ibe wolu be enfermer bulu men kono la wolu mo wolu se alfa du ngeje ntel kuluta alfa men daji go lan tel ho yitale jam ko alfa la hanna kulun daji go men na jam wala hakem men mo honna hari sen nan men mo do ya hari sen do ya bar men mo to nyati mo folale men mo nyohon nyama buku bakko timbo folale men mo nyohon jam fatimbo folale men mo fanto baya timbo folale men mo fishamante ti hi fanna fisiya mo goti tanoti mbo folale na hi toro ni ha tare bi fanna fisiya mo golti fanna kanya ni fanto bala mo ti fam majigi isa je ni se kanya atelemo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al doho al din al kum tajo Mustafa Sisavane afali en ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh samedi lu ngodi baba bi jambe na la ke ni musul la ko le kam mena na la titre tile musul nin ke lu la ko mena la wole ka wotu mo nin kudo be men ma khafo musul ya la fani musul nin kudo be men ma hatilin ke lu la al post la nanara al message la na na whatsapp la ba na messenger la discrètement a se fo jam même abeje le mena la don ha nya se fa mo lien o débat mo ineti inshallah wotumo be sana itafo wala mutonyati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh